Zdrav, ja sam Aleksandra, a u današnjem videu pokazat ću vam kako sam napravila ovu mini pergolu od građevinskih letvi. Za ceo projekat koristila sam letve poprečnog preseka 3x5 cm koje se najčešće prodaju u dužini od 4 metra. U opisu videa nalazi se link ka besplatnom PDF uputstvu u kojem ćete pronaći kompletnu krojnu listu, precizne dimenzije svih elemenata, potreban materijal i detaljan redosled sklapanja. U videu možete da ispratite ceo postupak izrade, dok su sve mere objedinjene u PDF-u kako biste ih lakše koristili tokom rada. Prvi korak je naravno sečanje svih potrebnih elemenata prema krojnoj listi. Najpraktičnije je koristiti poteznu testeru koja omogućava brz, precizan i ravan rez u jednom potezu. Međutim, ovaj projekat možete napraviti pomoću neke druge električne testere, pa čak i obične ručne testere. Kada su svi elementi sečeni i pripremljeni, možemo da počnemo sa sklapanjem konstrukcije. Prvo se prave dva ista noseća okvira koji će predstavljati bočne strane pergole. Svaki okvir je sastavljen od 4 isečene letve. Pošto sam radila sama, koristila sam ugaone stege kako bih letve zadržala pod pravim uglom dok ih pričvršćujem. Pre zavrtanja šrafova obavezno sam bušila rupe tanjom burgijom, zato što letva može lako da pukne, naročito kada se postavljaju blizu ivice drveta i ove rupe znatno smanjuju tu mogućnost. Kada su oba bočna okvira sastavljena, prelazim na njihovo međusobno povezivanje. Okvire sam postavila na zemlju i preko njihovog gornjeg dijela postavila dužu poprečnu gredu. Najpre sam izmerila koliko ona treba da prelazi preko svakog bočnog okvira kako bi prepust sa obe strane bio jednak, a zatim sam je fiksirala stegama i pričvrstila prvo za jedan, a potom i za drugi okvir. Ukoliko radite sami, preporučujem da koristite stege zato što će biti mnogo lakše da se elementi zadrže u pravilnom položaju tokom bušenja i zavrtanja šarafa. Nakon spajanja okvira i gornje grede bilo je potrebno dodatno učvrstiti konstrukciju. U svakom gornjem uglu sam postavila po jedan manji kosnik, odnosno ukrutnu letvu koja povezuje noseći stup sa gornjom poprečnom gredom. Njena uloga jeste da smanji pomeranje i ljuljanje konstrukcije. Svaki kosnik sam za gornju gredu pričvrstila sa po 2 šrafa, dok sam je za noseći stup pričvrstila jednim dužim šrafom zavrnutim u kosu. Nakon što sam završila pričvršćivanje kosnika, prešla sam na izradu gornjeg, odnosno krovnog dela pergole. Prvo sam na dužim poprečnim gredama obeležila mesta na kojima dolaze kraće krovne letve. Da bih ih pravilno rasporedila, na jednoj letvi sam obeležila centar i zatim položaj njene leve i desne strane u odnosu na obeleženo mesto na poprečnoj gredi. Na taj način sam mogla jasno da proverim da se letva nalazi tačno na predviđenom mestu prilikom učvršćivanja. Svaka krovna letva je pričvršćena sa po 2 šrafa za poprečnu gredu. Nakon ovog koraka ostalo je da se i bočni noseći okviri dopune kraćim letvicama koje će služiti kao oslonac za biljke penjačice. Ove letvice su postavljene između uspravnih stubova kao prečke na merdevinama, tako da je njihova uža strana okrenuta prema gornjoj i donjoj strani pergole. Pošto je bilo važno da svaka prečka bude postavljena tačno na sredini nosećeg stuba sa jednakim ostojanjem od njegovih letvica, koristila sam jedan komad perva iz lajsne i to mi je omogućilo da na brz način dođem do istog odstojanja ove letvice od ivica nosećih stubova. Letvice sam pričvrstila prvo sa jedne strane okvira, a zatim okrenula konstrukciju i pričvrstila i sa druge strane. Pre nego što sam pergolu prenela na njeno konačno mesto, sa zadnje strane sam pričvrstila metalne ugaone nosače, zato što mi je taj deo kasnije teže dostupan. Iz istog razloga sam u ovom koraku premazala zadnju stranu pergole. Ja sam koristila prerađeno ulje zato što ono ne zahteva dodatnu obradu drveta, a svakako će mu pružiti zaštitu od vode i atmosferskih uticaja.
Na prethodno napravljenoj platformi obeležila sam tačne položaje nosećih stubova, nakon čega sam pergolu prenela na obeleženo mesto i preko ugaonih nosača je pričvrstila za ovo drveno postolje. Kada je pergola postavljena, završila sam premazivanje i svih ostalih njenih elemenata. Ostalo je još da uradim par detalja. Metalne ugaone nosače sam očistila odmašćivačem M i zatim ih prefarbala crnom mat bojom 3:1 u spreju. Nakon postavljanja pergole, ona se i dalje blago ljuljala u donjem delu, tako da sam odlučila da dodam još 2 duže ukrutne letve. One se spajaju na sredini rastojanja između 2 noseća stuba i podupiru ovu samu konstrukciju, čime je ova pergola dodatno učvršćena i smanjeno njeno bočno pomeranje i ljuljanje. Konačan rezultat je jednostavna mini pergola koja će služiti kao potpora biljkama, penjačicama, ali kao i vizualna maska za jedan manje privlačan deo dvorišta. O njenom konačnom uređenju, sadnji biljaka i načinu na koji ću ovaj prostor iskoristiti govorit ću vam u narednom videu. Besplatno PDF uputstvo sa krojnom listom, preciznim dimenzijama i detaljnim redosledom sklapanja možete preuzeti preko linka u opisu videa. Ukoliko napravite sličan mini projekat, obavezno mi pošaljite fotografije i bit će mi drago da vidim kako ste ga prilagodili svom dvorištu. Napišite mi u komentarima kako vam se dopada rezultat i za koju biljku ćete vi koristiti ovu pergolu. Vidimo se uskoro u narednom projektu. Do tada, pozdrav!